The anopa we abenya no na nkrofo bi kan say omohu machine no wo park no so nti do no me pie na me kohwe me hu machine no na bi hu na ebi skit phone so de baaye eni omo start ye eni omo bubu eni esi eni esade mo anya de eni ebisa mo say government dem authority or MP nim de ekoso ana asem ma nim de ekoso eni omo si de bi nti wen de bibia be koso nti be hu Legon fo so aba abeteki omo fed ena me akasa me bisa de omo bubu efesepo kioso no me bisa mo say omo ya aban nkrofo ana ena o say ai wan dem authority ena mbe bubu kioso no o say area hapanyifo no ena mo call Legon ena omo ma authority say yembe bubu ena mbe say me nka asem baako nana ado danko Akufo-Addo so onim say ne ba ne na ogina so sampa say nkrofo we afanichi a ene onim ni duma say eja ya ti ha hwe ya man kakra say ni ba bi e ko enti sanana abaya meboa ye na say say ya tu ye anadwi ba bi e beda kora edi ya nyoma nyina na gugu abontene no ya nya ba bi fie aduo mawu adai no bo yesa enti sanana ameboa ya dia ya wie ya no ate ya wie ya no ya dia ma enti ya na abontene na ya kakalafu ho na ya ni kalafu ya kagala fuo ya tu ababedi wo mu na sana na se ye betu ye dia eni yesu ye di kokuro botie bi adema no na mo fian ade no mo yenu na government kasa yenu na na Akufo-Addo baba yenu correct na baby me kasa ba ko cheun na Akufo-Addo ta fa chi odada nipa mo tu aba ma no unone to tu aba ma no awia sana o baba yenu agoya no mi na fogoto no na Akufo-Addo na be wini ka maka wini ka ko se enye bi antna se no omuntu ye no ana eti no mumman baby papa entra se omuntu ye omu se yakoda hi yenyim eni baby akọ eni omu ko da hi eto mumman ye penifo mumman ye no mumman baby papa ni entra na mumman baby papa tra dia yeso ye mumman nipa aba no muto no ye muto a yeso ye tubi ada eti no mumman baby a muto mi man mre kakra na mumman baby kakra entra se no mumman se ye ko ha omu sa